Forgive our sins. Heal our land. Searched through heaven, he couldn't find one willing to be the supreme sacrifice that was needed, that could buy eternal life for you and me. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. And I'm so glad he was willing to drink this bitter cup. Although he prayed, Father, let it pass from me. And I'm so glad he never called heaven's angels. A place called Mount Calvary, and had it not been for the old rugged cross, and had it not been for a man called Jesus, my soul would be lost. Then forever my soul would be after I
help me along. Don't scatter roses after I'm gone. Many times he was hungry, but you passed him by. He needed your help then, but you didn't try to help him when needing to carry on. Now you give him flowers after he's gone. Don't scatter roses after I'm gone. Give them to me while I carry on. Now I need them to help me along. Don't scatter roses after I'm gone. Don't scatter roses after I'm gone. Give them to me while I carry on. Now I need them to help me along. Don't scatter roses after I'm gone. Don't scatter
Let the voice of prayer and song of praise mark the sacred hours to invite God's presence. This is Sundown Countdown, right here at DYAM 106.3 FM, Hope Radio. When love springs up in the heart, it makes every burden light. Duty becomes a delight, and sacrifice a pleasure. Good afternoon, Toledo. Good afternoon, Philippines. And good afternoon, world. Maayong hapon sa tanan natong suking tigpaminaw sa atong Sibya dinhi sa Adventist World Radio Toledo 106.3 DYAM FM. Salamat sa inyong pag-tune in sa atong programa matag Bernes sa hapon, Sundown Countdown, og atong gipangumusta ang atong tanan nga mga naminaw niining takdaa sa tibuok nga Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ato din gipangumusta ang atong mga kapaglaom, especially dinhi sa Toledo City. Maayong hapon kaniyong tanan ug malipayon nga pagsugat sa lain na usab nga simana sa atong kinabuhi. Ako pong gipangumusta ang atong mga kapaglaom nga naminaw sa Asturias, sa Balanban, sa Tuburan, sa Tabuelan, sa Pinamungahan, Alugensan, Lutupan, Cantabaco ug sa tanan nga maabot sa atong Sibya sa tibuok Cebu Province. Maayong hapon kaniyong tanan ug malipayon nga pagpaminaw sa atong programa. Ato pong gipamusta ang atong mga kapaglaom nga naminaw karon diha atbang sa Cebu, ang Negros Occidental and Negros Occidental or Oriental. Maayong pagpaminaw sa atong mga kapaglaom diha sa San Carlos City, sa Calatrava, Tubuso, Escalante ug sa Sipaway Island ug sa Gihulngan. O sa tanan nga maabot sa atong tingog dihan dapita, maayong hapon kaniyong tanan ug malipayong pagpaminaw sa atong programa. Ako usab gipangumusta ang tanan natong mga kapaglahom nga nagtan-aw karon sa ato ang live streaming diha sa Facebook, no? Atong official Facebook page AWR Hope Radio Toledo. Maayong hapon kaniyong tanan ug malipayong pagpaminaw sa atong programa Sundown Countdown. Ako gipangumusta ang akong mga pamilya diha sa Bugo City, sa Balanban, Artaho family, diha sa Cebu City, ang Mejia ug ang Clavis family. Ug ang akong mga kahigalaan diha sa Cebu City ug sa tibuok Pilipinas, maayong hapon ug malipayong pagpaminaw sa atong programa. Ako dahi si kapaglaom Dwayne Murphy Clavis, ang inyong makauban sa atong programa Sundown Countdown. Ang atong pagasugaton ang adlawng ipapahulay pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. By the way mga kapaglaom, ang atong sunset ni ining kahaponon is 6:06, no? Alas 6 sa kagabion. Ang atong pagasugaton ang ato ang adlaw ipapahulay pinaagi sa pagpasalamat sa atong Ginoo diha sa pagampo. Ang atong topic na ining kagabion or kahaponon mga kapaglaom is the love that compels, o ang gugma nga nagaduso. Philippians chapter 4 verse 7 nagaingon, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ." No, ang kalinaw nga ato lang maangkon diha sa Dios, makatabang kanato mga kapaglaom nga ang atong kasing-kasing hunahuna maanaa
kanunay diha sa atong Ginoo, taliwala sa mga kalisod ug kagubot niining kalibutan. Alang sa atong pagsugod, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo sa atong pagampo, atong ablihan kining atong programa Sundown Countdown. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon o mahigugmaon na mga Dios, salamat kaayo niining matahom nga kahaponon nga imong gihatag kanamo nga makapadayon kami sa pagdaig sa imong ngalan. Pagpasalamat kanimo, pagpaminaw sa mga mensahe sa awit nga makatabang kanamo o Dios, nga mapahinumduman kami sa imuhang matinud-anon ug matamis nga mga saad. Kami malipayon o Dios nga ikaw nag-uban kanamo, nagpadasig kanamo, nag-provide sa among mga panginahanglan sa tibok semana. Kami nagpasalamat nga ikaw nagpahinumdum kanamo sa imong dakong gugma. Ug niining takna sa kahaponon o Dios, sa gihapon kami nagaduli kanimo ug naghangyo nga ikaw magapadayon sa pag-iya sa mga nahuna o kasing-kasing. Tabangi kami amahan nga ang mga pulong nga among paghisgutan ni ining hapuna magtabang kanamo nga kami badasigon sa pagpangalagad ug ang among kinabuhi among ididikar sa paghimaya sa imong ngalan. Salamat kayo Dios sa imong kaayo, amo kini gisalig da kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga maluluwas. Amen. Sa gihapon, ikaw nagpaminaw sa inyong programa or atong programa, Sundown Countdown. Kapag lao makahimo ikaw sa pag-apil sa atong pagtuon, pinaagi sa pag-send sa imong panghunahuna, mahitungod sa atong topic, sa atong mga station numbers. Kung ikaw nagagamit og Sun, Smart o Talk and Text, mahimo nimo i-send sa 0932-302-7106. 0932-302-7106. O kung ikaw nagagamit og Globe o TM, mahimo nimo i-send sa 0966-176-2068. 0966-176-2068. O kung ikaw nagatanaw karon sa atong live streaming, mahimo nimo i-send ang imong mga panghunahuna, comments and reaction sa ato ang topic mga kapaglaom, pinagi sa pagsulat or type diha sa comment section sa ato nga live streaming. O mahimo po nimong i-like, i-follow o i-share ang atong programa mga kapaglaom aron daghan usab ang mapanalanginan sa atong mensahe na ini hapon. Alang sa atong pagpadayon mga kapaglaom, ikaw akong giimbitar sa pagpaminaw ni ining awit nga atong giandam alang sa paghimaya sa atong Ginoo.
and all the praises I sing. And when at last I kneel before Him, save adore me in heaven's throne, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my Sa gihapon, ikaw nagapaminaw sa inyong kanunay nga gisunod nga programa matag Biyernes sa hapon, Sundown Countdown, sa diin atong ginasugat ang adlawng igpapahulay. Alright mga kapaglaom, adto kita sa pagtuon sa atong gi-prepare nga topic niining kagabion. Apan sa dili pa ato usa nga pamalandungan ang ato sa nga hisgutan, no, ang nindot kay nga awit nga atong napatalinghugan, nagpahinumdom kanato nga ang Dios mao ang ato ang kinatibuk-an. He is our all, no? He is our peace. He is our everything. Siya ang tanan kanato. Kung ato kining ma-realize mga kapaglaom, no, atong makita nga ang atong kinabuhi ato yung idedikar ngadto sa Ginoo. Kung atong ma-realize nga kung wala ang Ginoo, dili wala gyud tay maayo nga padulngan sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Alright, no? Ang sa before sa tamo hisgot sa ato ang topic na ining gabiuna, ato sang hisgutan ang atong mga niagi nga maghisgutan mga kapaglaom sa atong programa nga Sundown Countdown. Now, atong nakatunan mga kapaglaom, that the highest calling is to be a disciple of Christ. Bisan unsa man ang imong trabaho karon, bisan unsa man ang imuhang mga gibuhat karon mga kapaglaom, hinumdumi nga ang pinakataas nga tawag sa Ginoo kanimo mao ang pagkadisipulo ni Kristo, to be a disciple of Christ. Ato usab nakatunan mga kapaglaom that to be a disciple is to know and to follow the Savior. Mao ang pag-ila o pagsunod ni Kristo. O ato usab nahibalaan mga kapaglaom that the goal of every true disciple is to be like Jesus. Mao kini ang tumong sa usa ka sumusunod ni Kristo nga mahisama siya ni Kristo. Not to be like Jesus. But the question is, sa unsa nga paagi kini mahimong posible? How, mga kapaglaom? And we have answered that question. No, to be like Jesus is to spend time with Him every day. Atong kanunay nga duolon ang atong Ginoo, pinaagi sa atong pagampo, pinaagi sa atong sinsiro nga pagtawag sa iyang ngalan, pagpasalamat kaniya, pagsangpit, pagdangup kaniya sa kanunay mga kapaglaom. Pinaagi sa atong kanunay nga pagtuon sa iyang mga pulong, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa kinabuhi nga maghatag kanato og kalanon sa matag adlaw ug magtabang kanato nga magatubo kita sa atong pagpangalagad. Og pinaagi usab sa pagsangyaw sa mga butang nga gihatag kanato sa Ginoo, sa pagsangyaw sa kaayo ug gugma sa Ginoo, sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa kalibutan. Og pinaagi usab sa pagsalig, sa pagsandig, sa pagsurrender sa atong kaugalingon
ngadto sa kabubuton sa Ginoo sa matag adlaw. Niini nga pamaagi mga kapaglaom, atong masiguro na kita nagatubo sa atong pagpangalagad o kita padayon sa ato nga goal nga mahimong sama ni Kristo. Og sa atong niagi nga topic mga kapaglaom, atong gihisgutan usab ang cost or ang gihangyo, no, ang atong kung sa ato pa ang bili or ang bayad sa pagkadisipulo. Atong gihisgutan nga kung gusto ka nga mohimong disipulo ni Kristo, you should deny yourself and sacrifice. You should live a life of sacrifice mga kapaglaom. Kaya diha sa Matthew chapter 16 verse 24 and 25 nagaingon diha, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must carry or must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Nagpasabot dahil mga kapaglaom that to follow Christ is to leave everything that will stop us from following Him. Kung adunay mga butang nga nakapugong kanimo kapaglaom nga mosunod kang Kristo, kung gusto nimo nga sundon si Kristo, you should leave that thing mga kapaglaom. And to leave everything that is dearer to you than Jesus. Kung adunay butang, bahandi baka makapaglaom or tawo nga mas gihigugma pa nimo kaysa Ginoo, kapaglaom, giingon sa Biblia that in order for us to be a disciple, we should leave everything for Jesus. And today's topic mga kapaglaom is the love that compels. Ang gugma nga nagahari, nagaduso, nagapugong kanato. Ang pangutana mga kapaglaom ni ining kahaponon is sa unsa nga pamaagi atong mahatag ang kinatibuk-an ngadto sa Ginoo. Posible ba na kapaglaom nga atong masurinder ang tanan nato nga butang nga nakababag kanato sa pagsunod sa Ginoo? Like for example, kung ang imong pamilya mo'y nakababag sa Ginoo, posible ba na nga mas pilion nimo ang Ginoo kaysa sa imong pamilya? Or kung ang imo bang bahandi kapaglaom, no, ang imo bang milyon or ang imo bang house and lot, sakyanan mo'y nakapugong sa imong pagsunod sa Ginoo, posible ba na nimong mabiyaan para lang sa imuhang handom nga mahimong disipulo ni Kristo? Or posible ba mga paglaom nga kaya nimong biyaan ang imuhang trabaho, ang imong pag-eskwela, ang imong mga pangandoy, or ang imuhang relasyon karon para lang sa pagsunod sa Ginoo? How can this be possible mga paglaom? How can this be possible with such great costs? Diya sa 2 Corinthians 5:13 mga kapaglaom, dinhi nato mabasa ang tubag kung unsaon man or sa unsa nga paagi mahimong posible nga makaya sa usa ka tawo nga makasurinder ni ining tanan nga atong gihisgutan nga mga butang nga importante sa atong kinabuhi. 2 Corinthians chapter 5 verse 13 mga kapaglaom, kung ikaw naay Biblia sa imong tupad karon o nagagunit baka og cellphone, mahimo nimong ablihan ang imong Biblia or mahimo nimong i-type, i-search diha sa Google mga kapaglaom ang 2 Corinthians chapter 5 verse 13. Nindot kay ang pagasulti diha mga kapaglaom, no? Nagaingon din ni, for Christ love compels us. Ang gugma ni Kristo mga kapaglaom maoy nakatabang kanato nga mao makahimo niini nga mga butang. Sa uban nga version, for the love of Christ
constraineth us. No, sa Bisaya pa mga kapaglaom, kay ang gugma ni Kristo nagapugong kanato. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanako, kanamo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo. Nagpasabot lang kana mga kapaglaom nga kung ang tao nahigugma siya sa Dios, kaya niya nga isurrender tanan nga mga butang nga iyang higugma dinhis kalibutan. Kaya niyang i-give up tanan nga mga butang nga nakapugong kaniya sa pag-surrender, sa pag-follow sa atong Ginoo. We can deny, we can surrender, we can live a life of sacrifice when God's love is in our hearts. Mauna ito bag mga kapaglaom, kung ang tao nga nahigugma sa Ginoo, kaya niyang isurrender tanan nga mga butang para lang musunod sa atong Ginoo. Siguro ikaw karon nga naminaw kapaglaom naka-experience na og pagpanguyab. No? Siguro ang uban sa inyo naka-experience na og kanang naibog ka or na in love ka sa usa ka tawo. Unya mahibulong ka mga kapaglaom nga adunay mga butang siguro nga wala nimo na expect nga kaya day nimo nga buhaton or kaya nimong i-give up sa usa ka tawo. Nga sa una dili nimo ma-imagine nga kaya nimong buhaton. Pero sa dihang na in love ka anang babayhana mga kapaglaom or anang lalakiha, nahibulong ka sa imong kaugalingon kay kaya day nako ni siyang buhaton para sa usa ka tawo. Kaya day nakong isakripisyo kini nga butang para aning babayhana. No? Inana po ang atong gugma sa Ginoo mga kapaglaom. Sa dihang mahigugma ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong hunahuna, sa tibuok natong kinabuhi, kaya po natong i-give up tanan nga mga importante nga mga butang para sa atong Ginoo. The love of God mga kapaglaom mao kanay makahibong posible sa mga butang nga para sa ato imposible. No, siguro sa una, sa wala pa ka nahigugma sa usa ka babay, murag paminaw nimo imposible kay nimo nga mo mata og sayo, no? Imposible kay nimo nga mo sacrifice sa imong panahon, sacrifice sa imong kwarta, sacrifice sa imong kusog, sacrifice sa imong kanang imong panahon, no, or mga butang sa imong kinabuhi para sa usa ka babay. Pero sa dihang na in love ka, no, imong na-realize nga kaya nimong i-give up tanan para niining babayhana. So mga kapaglaom, if we love God, we can surrender everything. It will help us to give up everything to follow Christ. Nagaingon sa Steps to Christ, page 59, when love springs up in the heart, it makes every burden light. Duty becomes a delight, and sacrifice a pleasure. No, indot kay pagasulti dinhi sa libro nga Steps to Christ mga kapaglaom, nagingon dinhi nga kung ang gugma mugula or mugikan diha sa imong kasing-kasing mga kapaglaom, tanan nimong bugat nga gihuna-huna mahimo nang gaan para sa imuha, og tanan nga trabaho para sa imuha mahimo ng murag ma-inspire ka sa imong pagtrabaho. Unya tanan nga sakripisyo mga kapaglaom, murag ganahan kay ka mubuhat, no? Tanang sakripisyo ganahan kay nimong buhaton, murag it will help you to experience that desire to give up or to sacrifice something for that someone, no? So inana ka grabe ang mahitabo mga kapaglaom kung kita nahigugma sa usa ka tawo, especially kung kita nahigugma sa atong Ginoo. Mga kapaglaom,
If you cannot surrender everything to God, that means you don't love Him that much, no? Kung dili nato kaya nga i-give up ang usa ka butang para sa atong Ginoo, para mosunod ta sa iya, that means to say, mga kapaglaom, wala pa ka nahigugma sa Ginoo. Sobra sa paghigugma nimo sa usa ka tawo or sa paghigugma nimo sa usa ka butang. Kung ang Ginoo, mga kapaglaom, nag-ingon sa imuha nga, Brad, or example, Dwayne, gusto nako nga i-give up nimo kini nga butang sa imong kinabuhi kay mao ni nakababag sa imuha sa pagsunod kanako. Kaya ba na natong buhaton, mga kapaglaom? Kaya ba nato nga i-sacrifice, surrender sa Ginoo kanang nga butang? For example, kini nga butang, moingon gani example, no? Kanang specialist dihas panimalay. Unya, gignan ka sa imong naka-realize ka or nabasahan mo sa Biblia nga dapat mosunod ka sa Ginoo, mo follow ka sa iya. Apan ang imong ginikanan, ang imong pamilya, or ang imo bang higala, or ang imong uyab, mao'y nipugong sa imuha sa pagsunod sa iya. And when God says, follow me, pero di nimo kaya biyaan imong pamilya, di nimo kaya nga biyaan ang imuhang higala or ang imong uyab, that means to say, mga kapaglaon, that you don't love God that much. Wala pa nimo gihigugma ang Ginoo sobra sa paghigugma sa imuhang mga pamilya or sa uban pa nimo nga giisip nimo nga dear sa imong kinabuhi. Rather than following Jesus out of fear of loss or hope of gain, we should joyfully and willingly follow out of love for God. No? Kinahanglan nga sa atong pagsunod sa Ginoo, mosunod ta sa iyaha nga magmalipayon tungod kay nahigugma ta sa iya, mga kapaglaom. So the love of God compels us to sacrifice everything to follow Him. Sunod nga pangutana, mga kapaglaom, is how can we love Him? Posible ba ni mga kapaglaom nga mahigugma ta sa Dios? Posible ba ni nga mahigugma ta sa usa ka person nga wala nato nakita, no, physically? Posible ba ni mahigugma ta sa usa ka tawo nga wala man nato nadungog ang iyaha nga tingog nga pareha sa tingog sa usa ka tawo nga atong giistorya? Posible ba, mga kapaglaom, nga mahigugma ta sa usa ka tawo nga dili nato pamilya? Or usa ka tawo nga wala gyud na usa ka person nga wala gyud nato na kita or nahimamat sa atong kinabuhi? How can we love God? In 1 John 4:19, mga kapaglaom, nag-ingon diha, nindot kay pagkasulat, we love because He first loved us. Posible day, mga kapaglaom, nga mahigugma ta sa Ginoo nga naman kay siya unang nahigugma kanimo ug kanako. God loved us even though wala pa ta nahigugma sa iya. Siya mismo, siya ang unang nahigugma kanato, mga kapaglaom. Bisan pa sa panahon nga wala pa ta na tao, He first loved us, mga kapaglaom. Bisan pa sa panahon nga ato siyang dumilian, bisan pa sa panahon nga ato siyang gibaliwala, ang Ginoo nahigugma na kanimo, mga kapaglaom. Bisan pa sa panahon nga gamay pa ang imong paghigugma sa Dios, ang Ginoo nahigugma na kanimo, mga kapaglaom. So how can we love Him? We can love Him, mga kapaglaom, because He first loved us. There's a Galatians chapter 2 verse 20, mga kapaglaom, nindot kay pagkasulat diha ni Pablo, nagaingon diha, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me
and gave Himself for me. No? Nindot kaayo nga pamanandungon mga kapaglaom nga ang Dios nga nahigugma kanato, He loved us and He gave Himself for us. Kung makita pa lang nato mga kapaglaom kung unsa ta kaghigugma sa Ginoo, we cannot help but love Him also. Kung makarealize pa lang ta kapaglaom kung unsa kadako ang sakripisyo sa Ginoo para kanimo o kanato, we cannot stop ourselves from loving Him. God gave Himself for us. Sa dihang iyang gipadala ang iyang anak, buktong anak, para kanatong tanan mga kapaglaom. Aron nga magkinabuhi sama kanato, magantos o magpalansang sa krus para sa atong kaluwasan. He gave everything tungod kay nahigugma siya kanato. When we see and experience the love of God through His great sacrifice, we cannot help but love Him. Mga kapaglaom, atong pamalandungon kung unsa kadako, unsa ka bugat, unsa ka lapad, kataas, kalalum ang gugma sa Ginoo kanimo o kanako. Diha sa iyang pagsakripisyo kang Ginoong Jesucristo alang sa atong kaluwasan. The more we know God and experience Him, the more we know and experience Christ, the more we love Him, mga kapaglaom. Kung atong ablihan ang atong mga kasing-kasing, kung atong hunahuna sa atong Ginoo sa matag adlaw, kung atong ablihan ang atong kinabuhi sa gugma ni Kristo, mga kapaglaom, the more we will see the love of God and the more we will love Him. Mga kapaglaom, sa una, katong bata pata, no? This is para sa tanan, no? Kung atong hunahunaon, niatong bata pata, wala kay nato nasabtan ang gugma sa atong ginikanan. Wala kay nato na hibalan kung unsa dayni ang gugma sa ginikanan. Apan sa dihang didako na ta makapaglaom, unya makita na nato ang ilahang mga sacrifices, ang ilahang mga pag-comfort nato sa panahon nga kita mo tawag sa ilaha, naagid sila always nga mo tabang ka nato bisan pa sa panahon nga permi nato sila nga singkahan siguro, or sa panahon nga mo tawag sila dili nato tubagon, pero sa panahon nga naatay kinahanglan, makita nato mga kapaglaom nga ang ato mga ginikanan andam gyud maminaw mutabang sa atoa. Bisan pa og nipalayo ta sa ilaha, nagpabadlong ta sa ilaha, pero kung mudangop ta sa ilaha mga kapaglaom kay nanginahanglan ta, ang atong mga ginikanan andam gyud nga mo tabang, mugakos, mudawat kanato. Sa dihang ato nang ma-realize mga kapaglaom, atong nakita that our parents love us. And the more we see the love and sacrifices of our parents, the more we love them. The more we are willing to sacrifice our time, our effort para sa atong pamilya. Imo ba nang na-realize mga kapaglaom? Nga karon nga ikaw dako na, na-realize ba na nimo nga bitaw no? Kaya na nimong i-sacrifice ang imong kaugalingon para sa imong ginikanan. Tungod kay nahigugma kaniya because your parents love you first. Sa dihang nataw ka makapaglaom, wala pa na nimo nahigugma ang imong ginikanan. Kaya ang hunahuna naalang sa imong pagkaon, naalang sa imong pag-eskwela, o sa uban pa nga mga butang. Pero sa dihang na-realize na nimo makapaglaom that your parents love you, you will also love your parents more. So mga kapaglaom, how can we love God? We can love God because He first loved us.
So mga kapaglaom, ablihi ang imong kasing-kasing sa gugma sa Ginoo. Ablihi ang imong huna-huna sa sacrifice sa Ginoo. Because when you do that, you will love God more. Ato ta sa promise sa Ginoo mga kapaglaom. What is the promise of God? Niadto mga tao nga nipili kaniya. Niadto mga tao nga willing nga ni sacrifice sa tanan nga mga butang nga nakababag sa pagsunod ngadto sa Ginoo. Sa tanan nga nipili sa Ginoo instead sa iyaha nga mga pangandoy sa kinabuhi. What is the promise of God to those who choose Him rather sa kalibutan mga kapaglaom? Sa Mark 10 chapter 10 verse 29 and 30, kung aduna kay Bible, pwede nimong basahon mga kapaglaom. Ako ikaw nga gi-encourage sa pagbasa sa Mark 10 chapter 20 verse 39, 29 and 30. Nagaingon, "Truly I tell you," Jesus replied, "no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in all the age to come, eternal life." So mga kapaglaom, this is the promise of God to those who are willing to sacrifice everything for God. He promises that He will bless you 100 times more. No? 100 times more. Si Simon, mga kapaglaom, Simon Peter, sa John 6:68, nagaingon, Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." Nakita ni Pedro, mga kapaglaom, nga mas valuable ang ihatag nga reward sa Ginoo sa mga tao nga mosunod sa iya compared sa mga butang, sa mga bahandi ni ining kalibutan. God has prepared a greater reward, a greater promise to those who choose Him. Atong i-balansihon mga kapaglaom. Let's do the math. Compare the costs. Are we willing to suffer now but enjoy for eternity? Or will you choose to enjoy now and suffer forever? Atong pilion mga kapaglaom. Atong balansihon. Kung unsa may atong pilion, ang mga bahandi ba, ang kalipay ba din kalibutan? Unya sa katapusan, di na nato ni maangkon? Or are we willing to suffer now, to sacrifice a little for now para sa giandam sa Ginoo, parang palalang kanato? Mga kapaglaom, the benefits of following Jesus far outweighs the cost, not merely because of the golden streets or the immortal bodies. No? Ang benefits sa pagsunod sa Ginoo, mga kapaglaom, mas daghan pa kaysa imong give up, mga kapaglaom. Dili tungod sa mga gisaad sa Ginoo nga Pinoy-anan. Dili tungod sa mga bulawanon nga balay or bulawanon nga karsada nga ato unyang pagatumban dito sa langit, mga kapaglaom. Or dili tungod kay tagaan ta sa Ginoo og lawas nga dili mamatay. Yes, mao kini ang atong mga benefits nga makuha, mga kapaglaom. But more than that, it's because of the unsurpassed peace and joy found in the fellowship with Christ. This is the promise of God, mga kapaglaom. Nga kung kita musunod kaniya, makaangkon kita og kalinaw og kalipay nga bisan unsa pa nga butang or bisan pila pa nga kwarta dili mabayran, mga kapaglaom. The peace and the joy that can only be found in Christ. Kung musunod ka ni Kristo, mga kapaglaom, you will have that peace
and you will have that joy that surpasses understanding. Don't be afraid by thinking about the cost. Think about the benefits that Christ will give you. Mga kapaglaom, sa pagtapos, atong i-summarize kining atong pagtuon ni ining kahaponon. First is, the cost of being a disciple is too great because it involves self-denial and sacrifice. But it is possible because the love, or when the love of God is in our hearts. Posible mga kapaglaom nga mosunod ta sa Ginoo, i-give up natong tanan kung ang gugma sa Dios anaa sa atong kasing-kasing. And we can love God because He first loved us. If we choose Him today, God promises us to sustain and to give us eternal reward that far outweighs our sacrifices. Philippians 4:7 mga kapaglaom nagaingon, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep our hearts and minds through Jesus Christ. As you ponder the message of this song mga kapaglaom, let us also open our hearts to Jesus as we listen to this song, Give Your Heart to the Lord. Atong pamalandungan mga kapaglaom, kining awit. Atong pamalandungan ang mensahe nga atong nakatunan karon, that Christ has sacrificed everything for us. And God is asking us if we are willing to open our hearts for Him. Let us hear this music or this song mga kapaglaom. Give your heart to the Lord. Your heart is in your hand. Feel it beating. It's by faith you decide, by the choices you make. So take care what you do. Be aware where you go. Your heart is in your hands. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured.
Mga kapaglaom, siguro ikaw na minaw karon, nagduha-duha pa sa pagsunod sa atong Ginoo. Nagduha-duha pa sa pagpili ni Kristo sa imong kinabuhi. Nagduha-duha pa ka nga tungod kay naglisod pa ka o give up sa mga butanga na nakababag kanimo sa pagsunod sa Ginoo. Kay gihigugma pa na nimong butanga o gihigugma pa na nimong tawhana kaysa sa Ginoo. Mga kapaglahom, I want to invite you to choose Christ because He has chosen you. To love God because He has loved you first. Mga kapaglaom, I hope nga kaning message nag-inspire ka nato sa pagpili sa atong Ginoo sa imong kinabuhi. Ang atong oras mga kapaglaom is 6:06 sa kagabion ug niabot na ang ato ang sunset, no? At niabot na ang panahon sa pagsugat nato sa adlaw pahulay. Ug tungod niana akong gi-invite ikaw sa pagduko sa imong ulo alang sa atong pagampo. Pasalamatan nato atong Ginoo sa iyang kaayo kanato. Magampo ta. Dalaygon og mahigugmaon na mga Dios. Maluluyon nga mahan among gipasalamatan og gidadayeg ang imong ngalan. Nining matahom nga kagabion alang sa pagsugat namo sa adlay papahulay. Pasalamat kami amahan sa nindot kay nga mga mensahe sa pulong ug sa awit nga among napatalinghugan. Nagpahinumdom ka namo o Dios sa pagpili kanimo. Aduna bay mga butang nakababag ka namo o Dios sa pagsunod kanimo. Adunay mga tao siguro nga amo pang gihigugma kaysa sa among paghigugma diha kanimo. O Dios, among ginahangyo. Ablihi among hunahunag kasing-kasing. Tabangay kami o Dios sa pagpili kanimo, sa pagsunod kanimo, sa paghigugma kanimo o Dios. Tungod kay ikaw una nga nahigugma ug nipili ka namo. Amahan pahinumdumi kami sa mga promises nga imong gisaad kanamo o sa mga tao nga mopili sa pagsunod kanimo. Tabangay kami o Dios nga dili kami madala sa mga kalibutanon nga mga kalingawan, mga bahandi, temporaryo nga mga handom o Dios. Tabangay kami o Dios sa pagtutok niya ng mga saad nga imong gihatag kanamo. Saad nga Pinoy-anan nga walay katapusan. Kinabuhi nga walay katapusan. Ug labaw sa tanan saad nga tinuod nga kalipay ug kalinaw nga amo maangkon diha lamang kang Kristo. Tabangay kami o Dios to love you more every day until we will love you above everyone, above everything in our lives. Lord, thank you so much nga ikaw nagpili ka namo, that you love us first, that you choose us first, even though sa panahon nga wala pa kami nahigugma kanimo. Tabangay kami o Diyos sa pagpili o sa paghigugma kanimo sa matag adlaw. Ug ninintak na o Diyos among ginaampo samtang kami magasimba, magpasalamat kanimo ning adlay papahulay, nang ginaot kami nga ikaw magpahinumdum ka namo, nga ikaw naghatag ka namo niining matahom nga kalibutan aron among atimanon ug aron nga kami makahimaya sa imong ngalan. Ug among ampo o Diyos nga ikaw magpahinumdum ka namo, nga ikaw nahigugma, nga imong gipakita kining gugma pinaagi sa pagpalansang sa krus alang sa among kaluwasan. Naot Ginoo nga ikaw magapanalangin ka namo nining adlaw, ikaw magapadasig ka namo o ikaw magadawat sa among pagampo. Among kinigisalig da kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. O
Alright mga kapaglaom, salamat kaayo sa inyong pagsunod sa atong programa Sundown Countdown. Sa dili pa ta hingpit nga mo tapos, ato usang pasalamatan ang mga kapaglaom nato nga nakig-uban karon diha sa live streaming. Ato din gipasalamatan si kapaglaom David Alihinio sa imong pag-uban. Kapaglaom Dave, thank you so much sa imong paminaw sa atong programa. Si kapaglaom Feva Kalian watching from Bohol. Thank you so much for always supporting our program. Kapaglaom Levi Nuiba Clavis, thank you so much sa pagtanaw kapaglaom. And then si kapaglaom MM Pod, no? Thank you so much sa imong pagsuporta sa atong program. Happy Sabat pod kanimo. And of course, we have also kapaglaom Benjamin Mosaba. Happy Sabat pod kanimo. And thank you for watching sa atong programa. No, ato pong pasalamatan ining gabiuna mga kapaglaom in behalf sa Central Visayan Conference, in behalf sa IWR Hope Radio Toledo, ang Central Visayan Conference, pinanguluhan sa ato ang pinalanggang presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, ang ato ang Communication Director kapaglaom Pastor Lelord Arangues, ang ato ang Station Manager kapaglaom Pastor Efren Ortega, o ang Production Manager kapaglaom Dwayne Murphy Claves. So ato sang gipasalamatan ang tanan nato nga mga media volunteers ug missionaries, ug atong nakauban karon si kapaglaom Lawrence Panugaling. Thank you so much for always supporting our program. Of course, thank you so much also kapaglaom sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong programa. And we should thank God for always giving us time to reflect and time to glorify Him. No, alang sa atong pagtapos mga kapaglaom, akong gihangyo ikaw sa pagduko sa atong ulo, alang sa atong closing prayer sa atong programa. Mahigugmaon og dalaygon nga Dios, salamat kaayo sa kalampusan sa among programa karon. Naginaot kami o Dios nga katong mga pulong nga among napatilinghugan, magpadayon katong pagdasig kanamo samtang kami nagaulat kanimo. Amo katong mabalon o Dios sa among pagpangalagad. Ang amo katong mahinumduman always o Dios sa pagpili kanimo tungod kay ikaw unang nipili kanamo. Salamat Amahan sa imong kaayo. Naot Ginoo nga ikaw magapanalangin sa matag usa. Amo kini gisalig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom. Kini si Dwayne Murphy Claves, magaingon kaninyo nga kung isentro nato atong kinabuhi diha kang Kristo, ang atong kinabuhi mapuno sa tinuod nga kalipay, paghigugma o paglaom. Padayon kita nga maminaw sa atong programa, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mabalik. Thank you for listening to Sundown Countdown, brought to you by DYAM 16.3 FM, Hope Radio.